बंधु माने कौन आपण मानक घरे भी अच्छी सदाबहार गछ। तेबे बंधु माने सदाबहार फूलर किछि एपरि आश्चर्यजनक रहस्य रहिछि जहा अनेक लोकंकु ज्ञात नथाए। बंधु माने आपण प्रायतः अनेक लोकंक घरे एही गछटी को देखिबाको पाइथिबे, मात्र 99% लोक एहार फायदा एवं क्षति विषय ज्ञात नथांती। तेबे बंधु माने जदि आपणक घरे भी आपण एही सदाबहार गछटी को लगाइछंती किंबा आपे आपे एही गछटी आपणकर घरर परिसर रे उठी जायछि, तेबे तुरंत करिनियंतु एही काम, नचेत भविष्यतरे आपणको एथिपाई पश्चाताप करिबाको पड़िपारे। जदि केबे भूले आपण एही फूलटी को भगवानंकु चढ़ाई देइछंती, तेबे एही भिडियोटी निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने ए विषय संपूर्ण जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। तेबे बंधु माने जेते भी धनी लोक अछंती, जेते भी प्रतिष्ठित लोक अछंती, आपण निश्चय भाबरे सेमानकर घरर परिसर रे एही गछटी को देखिबाको पाउथिबे। तेबे बंधु माने ए जो सदाबहार फूलटी रही थाए, यह विभिन्न प्रकारर रंगर होई थाए एवं एही फूलटी बहुत सहजरे ही आपनको सबु जगार मिली जाय थाए। तेबे बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं बड़ कथा हेउची सदाबहारर ए जो रंग बेरंगर फूल होई थाए, यह आपणकर भाग्य को भी रंगीन करि देई पारे, यह आपणकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करि देई पारे। तेबे बंधु माने जदि आपण कोनोसी व्यापार वाणिज्य करूछंती एवं बारंबार आपणको सेथिरे क्षतिर सामना करिबाको पड़ुछि, किंबा आपण जेउ भी कार्य करूछंती सेथिरे बारंबार आपणको विफलतार सामना करिबाको पड़ुछि, सेही कार्यटी आपणकर संपूर्ण होई पारु नाही, कार्यटी रे अनेक बाधा विघ्न आसुछि, कोनोसी एक विशेष क्षेत्र पई आपण निजको प्रस्तुत करिसेंती तथापि भी आपण सेथिरे सफलता लाभ करि पारु नाहंती, तेबे एपरी परिस्थिति रे केवल गोटिए थर आपणको एही उपायर पालन करिबार अछि। एहार लाभ एवं एहार चमत्कारी परिणाम आपण निजे ही अनुभव करि पारिबे। एहा व्यतीत जदि आपणकर ऋण भार बढ़ी जाइछि एवं सेही ऋण को परिशोध करिबा पई आपण माने समर्थ होई पारु नाहंती, आपणकर आर्थिक स्थिति धीरे धीरे दुर्बल होई जाउछि एवं आपण सब समय आर्थिक संकट देई गति करूछंती, तेबे मध्य एही उपायटी आपणको सेथिरे लाभ प्राप्त कराइबो, अर्थात आपणकर धनजनित समस्या को दूर करिबा पई मध्य एही उपायटी आपणको काम रे आसीबो। बंधु माने आपण अनेक समय देखिथिबे आमे जेते चेष्टा कले मध्य धन रोजगार करिवार कोनोसी बाट हमको मिली न थाए एवं एपरि मध्य परिस्थिति आसी थाए जो परिस्थिति रे जणे व्यक्ति परिश्रम करी अनेक धन रोजगार करिथांती, मात्र सेही धन को संचय करिबारे से समर्थ होई पारि नथांती, अर्थात तांकर धन गोटिए पटे आसी आउ गोटिए पटे खर्च होई जाय थाए। तेबे बंधु माने जदि आपणको जीवन रे मध्य एही परि किछि समस्या रहिछि, तेबे एही उपायटी को आपण निश्चित भाबरे करिवार आवश्यकता अछि, कारण एही उपाय द्वारा आपणको जीवन रे चलिथिबा एही सब समस्या गुडीकर निश्चय भाबरे समाधान होई जाय पारिबो। तेबे आपण जदि सठिक भाबरे एहार प्रयोग एहार उपायटी को पालन करिनियंती, तेबे निश्चित भाबरे आपणको जीवन रे चलिथिबा समस्या गुडीक दूर होइजिबो एवं एहा सहित आपण निजे मध्य एहार चमत्कारी प्रभाव को अनुभव करि पारिबे। तेबे आपणकर समस्या गुडीक दूर हेबा सहित आपणकर मनोस्कामना मध्य एही उपाय माध्यम रे पूर्ण होई पारिबो। तेबे बंधु माने जदि आपणको जीवन रे धनजनित समस्या लागि रहुछि, आपणको सर्वदा आर्थिक संकट देई गति करिबाको पडुछि, तेबे आपणको बास गोटिए काम करिबार अछि, एही गछटी को आनी आपणको निज घरे लगाइबार अछि, तापरे आपणको आउ कोनोसी किछि उपाय किंबा कार्य करिबार आवश्यकता नाही, कारण एही गछटी आपे आपे ही धन को आकर्षित करिथाए। एही गछटी को आपण घरे लगाइबा द्वारा आपणको प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्त होइथाए। जेकोनोसी भी कार्य आपण आरंभ करिथांती बिना किछि बाधा विघ्न रे सेही कार्यटी आपणकर संपूर्णता लाभ करिथाए। तेबे बंधु माने आगको मो आपणको आहुरी एही फूल सहित जड़ित 3 ରୁ 4ଟି उपाय विषय कहबाकू जाउछि, जहा आपणको जीवन को संपूर्ण भाव में बदलाई देबो, आपणकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करि देबो।
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ତାପରେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ଏପରି ଏକ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣ 12 ମାସରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେହି ଗଛରେ ଫୁଲ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତା ନାଁ ସଦାବାହାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଏହି ବିଶେଷତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚମକାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ତା ଭିତରେ ଯେମିତି 12 ମାସ ଯାକ ଫୁଲ ଭରି ରହିଥାଏ, ସେହି ଗଛଟି ସର୍ବଦା ସବୁଜିମା ଭରା ରହିଥାଏ, ସେପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛଟି ସବୁଜିମା ଭରା କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଫୁଲଟିର ତ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ବରଂ ମାତ୍ର ଆମକୁ ଏହାର ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏହି ଫୁଲକୁ ନେଇ କିଛି ଉପାୟର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଆଗମନର ଚାବିକାଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ରାହୁ କେତୁ ଜନିତ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଟି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟିକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେପରି ମନସ୍କାମନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶନି ଦଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏହି ଫୁଲ ଅଛି ତେବେ ତ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏହି ଫୁଲ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖି ଏହି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ ହାତରେ ଧରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଫୁଲକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏହି ଭିଡିଓରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଏହି ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ଯାହାକି ଅତି ସହଜରେ ଆମକୁ ସବୁଠାରେ ମିଳିଯାଏ ତାହା କେତେ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ କେବଳ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଫୁଲଟି ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଫୁଲର ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ନିଜର ଘରର ପରିସରରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।